and you try to search another articles, more and more articles, and read from the articles and until you get the aim of the research, the problem, and after that you develop the aim and you develop as well the objective. Okay, so this first step actually you dah gone through, betul? Yang masa you buat minggu lepas tu, sebenarnya you dah tempuh dah bagaimana menentukan problem and how do you develop the aim and also the objective. I hope that you can understand the quality of problem tu should be from the issues, okay, you gain from the literature review or previous research, and then you get the problem, you identify the problem, and then you made it as a problem statement and you develop the aims and objective to answer or to solve the problem tadi. Okay, so this is the most the first step yang perlu you buat dalam research. Okay, observe. Ini bukan observation on data collection yet. Ini adalah observe you. You sebagai seorang nak mula buat apa kajian, you pun mula mencarilah that's yang tadi saya cakap tadi, problem that exists in the organization setting that need to be resolved. Organization ini means not limited kepada company ke apa, tak, means the whole set, anything can be world, organisasi, company, masyarakat, semua termasuk dalam kategori inilah. Areas that need to be improved, that you think that that they have a problem, then you want to help to solve that problem. Or I think kalau tak boleh solve 100% pun, at least reduce the problem, something kurangkan beban dan sebagainya. And then you start develop the conceptual or theoretical issues that needs to brighten kot ni rasanya. It's okay lah. To understand a certain phenomena. Maksudnya you create a concept based on your study, primary study, and then you develop the conceptual. How do you want to do this one? What is the important of, what is the factors contribute? So that you want to know what happened. What happened because of that problem? What happened actually? So you want to know that. That's why they call it as a conceptual ataupun theoretical issues. And then you start develop the research question that basic research want to answer empirically. Empirically ni maksudnya dia ada measurement lah. Maksudnya bila you collect data tersebut akan diambil kira dalam bentuk empirical ataupun berkajian lah. Okay, bentuk keluarkan data dalam bentuk percentage ke, dalam bentuk words, discussion, tu semua adalah dalam kategori empirically, Seterusnya, selection of research topic. Okay, so yang ini pun you dah tempuh dah, how do you develop the topic, and last week pun I try to cover and then try to share with you how to develop the topic. Maksudnya you nak bagi nampak topik tu researchable. Okay, jadi kena pastikanlah that you punya topik tu nampak researchable dan bersesuaian dengan especially for the undergraduate level, Okay, most difficult task for a researcher, yes. Okay, kalau ikutkan you all punya topik yang buat hari tu, kalau saya go through satu persatu nanti, okay, mungkin ada yang perlu buat tambah baik. Tapi basically apa yang saya share dengan you all, kalau boleh dalam you punya topik, ada macam-macam version. Ada yang topik yang terlalu general, you can put as a general topic. Okay, and then ada yang topik fokus kepada problem. Okay, contoh yang topik yang general is factors contribute to project failure in Perak. Contoh that is a very general topic. Okay, and then kalau katakan you nak pergi kepada problem, okay, the challenges of the contractors, the challenges of the contractor towards bukan regarding towards payment, delay of payment. So bila sebut tu nampak tak dia punya problem dalam topik tu. Okay, yang tadi tu saya bagi contoh mula-mula factors contribute to delay in construction project in Perak. Itu very general topic. You can put as macam tu.
Another one ialah you masukkan dalam bentuk problem. Okay, dalam topik you tu bila tengok, oh ini masalah dia. Okay, contohnya apa tadi saya bagi? The challenges of the contractor towards payment, delay of payment. So kita tahu kontraktor tu ada masalah, apa cabaran yang dia perlu hadapi disebabkan oleh payment yang lambat. So dia nampak two types of topic that you can develop in your cadangan nanti. Okay, you can put as a general topic ataupun you fokus kepada masalah. Okay, boleh kedua-duanya. And tips, set reasonable target for extent of the research and restrict the study to achieve and maintain adequate depth and rigor of the topic. Okay, ini dia kata restrict ni maksudnya scope. Yelah, macam tadi tu kalau you letakkan you punya topik in Malaysia, it could be you don't have a lot of time to cover the data from the whole Malaysia. Maksudnya from Peninsula sampailah kepada Sabah dan Sarawak. It's a very big, very huge area that you want to cover. Okay, so untuk memudahkan you orang kata restrictkan the study tu. Maksudnya scope, kecilkan scope. Macam saya dah cerita minggu lepas. Okay, clear yang ni? Okay, yang nak kecilkan skop tu bukan boleh pilih-pilih ikut suka kita ya. Contohnya macam saya duduk di Kuala Lumpur, jadi saya duduk di Kedah, jadi saya nak buat target saya punya ni pun dekat Kedah sajalah. You cannot say simply like that. I want to do my research in Kedah because I stay in Kedah. Cannot. Okay, so I want to cover my research in area in Kedah, northern area, because as a statistic by CIDB stated that Kedah is the most contractors having a problem regarding to delay of payment. So you mention lah, you tunjuk lah table ke apa ke kan. Itu adalah cara untuk you justify why you kecilkan you punya scope ataupun you restrict the scope of study you. Okay, kena ada evidence. Next, okay, select a research topic, factors to consider. First is resources. Yang ini dia berkait tadilah. Resources mean you need to ask yourself. Okay, dia sebut di sini manpower. Manpower is you ask yourself. Okay, so this research is apa dipanggil? Kerja seorang diri. Lonely bukan ada partner, bukan kata research you, kecuali lah kalau grant kalau grant, research grant sebagainya tu lain. Research grant ni memang ada geng-geng lah, ramai kan. Tapi ini adalah untuk kita kata undergraduate level di mana you need to prepare the proposal, you need to complete the dissertation to get an honor of a degree. Jadi this is your research. Everything is by your own. Lonely journey nama dia. Apa-apa saja adalah you seorang. So you need to think about that. Bila you nak collect data dan sebagainya kan. So the first resources is ask yourself. Dia refer kepada manpower. You don't have a lot of time to do the whole Malaysia. Contoh kan. So you kecilkan scope because you seorang sahaja untuk nak laksanakan. Especially kalau yang you kena interview ke, you gunakan kaedah observation ke, that you need to go to that site survey dan sebagainya, you need to go there. Tapi kalau untuk yang manpower in terms of kalau you gunakan questionnaire and then you email, that's okay. Cuma you kena fikirkan dari aspek of penyediaan lain-lain proses. Adakah kemampuan you seorang diri saja untuk melaksanakan semua proses-proses research tersebut. Okay. Yang kedua dari aspek of masa. Okay. So you have a limitation lah maksudnya. Okay, dari segi masa, so sekarang ni you part 3, you tak ada apa-apa lagi. You naik part 4, you start hantar proposal. Lulus proposal dalam masa semester 4, okay, and then you need to do literature review dan sebagainya, siapkan questionnaire dan sebagainya, and then you naik part 5, you kena mohon untuk research ethic dan sebagainya, lulus research ethic, barulah you boleh pergi collect data. So collect data itu adalah in between cuti semester kelima. Cuti semester kelima sampailah sebelum masuk semester ke-6. So you have a time constraint di situ. Jadi kena fikirkan. Jadi kalau boleh kecilkanlah you punya scope untuk you berkait dengan research topic tadi. Ya, faham kan?
Alright. So yang ni overall period apa semua ni you boleh tengok lah ya. Lepas tu effort, amount of work required. So effort you sampai mana? Ask yourself as well, effort you sampai mana you mampu buat. Okay, kalaulah diberi satu disiplin kepada diri you sendiri, you need to do at least 1 or 2 hours every day without stop. Yeah, about your literature, about your research. So you need to write at least 1 to 2 hours. You focus your time to dissertation. So effort you sampai mana? Adakah you pula jenis tak apalah nanti lagi seminggu nak submit baru buat. That's it, depend pada you punya topik. Kalau you buat, you rasa effort you memang you adalah seorang yang sangat disiplin daripada awal lagi memang you dah laksanakan, you memang fokus, then tak ada masalah kalau you punya scope itu lebih besar daripada yang orang lain. Contoh tapi kalau you memang jenis last minute punya kerja, then seboleh-bolehnya you kecilkan scope you tu semampu yang boleh. Semampu yang boleh mengikut kepada you punya effort. But kena follow lah all the requirements under degree level ni. Okay, and then equipment and material for you memang tak ada masalah. Sebab saya tak nak cerita secara menyeluruh. Saya cerita fokus kepada you sekarang, apa yang you kena buat. So untuk equipment and material ini is you no worries about the equipment because kita as a UiTM itself ada menyediakan the software related to searching literature review. You can go to the library, okay, visit the library website and then you can have lot of articles. Okay, materials dia punya maksudnya artikel senang-senang aja boleh dapat. You tak perlu pergi ke library cari lagi apa semua. Even you ada kat rumah pun you boleh search. Banyak boleh dapat. Even dalam Google sendiri pun kalau tak melalui library pun ada. Ya, banyak material yang tersedia untuk you. Equipment, contohnya macam nanti you nak buat data analysis, you perlukan SPSS. UiTM provide SPSS free for students. You can have the software, okay, download to your laptop dan sebagainya, and then you can do whatever you want, ikut you punya time untuk melaksanakan data analysis dan sebagainya. So tak ada masalah in terms of equipment and material. Okay, and then financing. Okay, so financing ini kalau yang research grant, okay, kalau yang orang dah dapat research grant tu, dia ada support duit daripada mana-mana organisasi. But for part degree level, so your financing is depends on you. Jadi kalau boleh limitation, kalau boleh lah, sebab sekarang lagi senang kan, you siapkan questionnaire and you jadikan dia dalam e-questionnaire and then you email, gunakan monkey survey ke, Google form ke dan sebagainya, ia tidak memerlukan duit yang banyak. Betul? Okay, so tak ada masalah in term of financing for you. Just you have the e-questionnaire and then you email to participants. It's very simple. Okay. Then the next is the subject selection. Okay. Subject selection ialah topics given researcher make own choice. Okay, you tajuk-tajuk ni adalah atas pilihan sendiri. Kita tak ada limitation di mana cuma relate dengan built environment lah. Ya, kalau boleh dengan quantity surveying punya background lagi okay you punya topik tu dia katakan dari subject selection because kalau untuk level degree you need to come out with the honors in quantity surveying. So nak dapat honor quantity surveying sebenarnya you kena buat topik related to the quantity surveying work, related to the quantity surveying area. Okay, ni kalau buat building survey punya area sepatutnya tak boleh lah. Okay, tetapi masih lagi kita bagi kelonggaran acceptable to you to choose the topic as long as it's under masih lagi di bawah built environment. Okay, built environment. Okay, then usually confined with the boundaries of the particular discipline. Ni yang maksud saya tadi, particular discipline. Dia sepatutnya QS lah. Jangan pergi BS, jangan pergi EM. Kan ada juga yang buat tapi kita tak adalah kata tak boleh. Okay. Okay. To assist, membantu apa? Consult the expert, lecturers, mentors and potential supervisor. You consult siapa yang membantu you sebenarnya adalah supervisor you lah. Okay, bukan membantu buat kerja tetapi advice. Okay, advice to you what do you need to do next and next and next. And if you have any question, you need to discuss with your supervisor. Okay, bukan kata pergi tanya supervisor, apa saya nak buat lepas ni?
Okay, saya ada questionnaire tapi saya tak tahu nak buat apa. Cannot. You cannot do like that. You need to go to your supervisor and say, okay, I have about 100 participants, contractor grade 7 in Kedah. And then I think that I want to distribute all to 100. And no, you mentioned that tomorrow I will send to 100 contractor. And then I just waiting for the return. Okay, maksudnya you kena berbincang dengan supervisor supaya you kata okay, how about if doktor, kalau saya dapat 50% out of 100 tadi. Okay, so your supervisor will advise you. Okay, according to the apa nama Crazy Morgan, you calculate. Okay, kalau tak boleh dapat 50, kalau tak sampai, kalau dapat 50 juga, I don't think so that it's enough. You need to find another method. So the supervisor advise you, but you ask the supervisor what happened to me, what happened to my research if I just got 50% out of 100. Macam mana? So dia akan advise to you kan? Itulah dia maksudnya assist from assistant that you can get from your literature lecturers ataupun supervisors. Okay, di sini dia tulis potential supervisor because sekarang you tak ada lagi potential, you belum ada supervisor. You naik part 4, masuk minggu ke-6, barulah you ada your supervisor. Masa itulah baru rancak lah you punya diri you, research you bersama dengan your supervisor. Before this, maksudnya sebelum naik part 4 nanti, you boleh je tanya mana-mana pensyarah pun, tak ada masalah. Okay, yang you rasa lebih mudah untuk bersembang pasal apa, minta pendapat dia kan. So tak ada masalah. Consider the process as one of the progressive narrowing and refinement. Okay, so proses itu maksudnya you focus lah. Okay, you focus and have a strategic process. Okay, strategic process tu maksudnya dah ada flow dia. Okay, may begin the preparing certain list. List 1, topic the interest, personal strength and weakness, topic of current interest in practice, access to data and research limitation. Okay, so you list down topik yang you interest. Katalah sekarang you ada 3 topik, then you list down siap-siap. Okay, aku nak fokus macam ni, tajuk ni. Then personal strength you, macam tadi lah personal strength tu macam mana you nak try to develop ataupun to identify. You follow that yang tadi, factors to be considered. Okay, in terms of time, in terms of resources, in terms of yourself, okay, manpower you. Okay, jadi you kena fikir macam mana you punya personal strengths and weaknesses ini. You kena list down. Tapi not necessary kena buat. Ini bukan wajib. Kalau you just okay, proceed macam biasa. List of the topic and then you rasa that your topic itu memang related to the interest in practice, current interest dengan situation terkini. Masuk macam part 4 sekarang banyak topik yang hantar yang dah diluluskan berkaitan dengan COVID-19. Related to construction technology, construction industry ataupun construction project. So because that the current interest in practice sekarang mana-mana tajuk pun semua post pandemic. Jadi you pun nak ke arah itu pun tak ada masalah, boleh. Okay, and then dah lepas you listkan benda tu, you kena tahu juga senang ke tak dapat data ni sebenarnya. Kalau nak buat post pandemic tajuk you ni berkaitan dengan current situation, tapi data ada tak? Ada tak orang yang boleh nak menjawab saya punya soalan? So you kena mempersoalkan macam tu. Kalau rasa tak ada, twist you punya topik ya. Macam mana nak pastikan supaya mudah untuk you dapatkan data di mana ada contribution daripada orang-orang luar ya untuk feedback atas you punya questionnaire dan sebagainya. Daripada situ you boleh create lah you punya limitation. Okay, your research limitation. Apa yang you mampu buat. Okay. So terusnya, okay, ini nampak terlalu kecil. This is the process. Okay, the process ini kita akan pergi one by one daripada step 1 sampai step 8. Okay, kalau step 1, ni go through ni maksudnya systematic lah. Flow-nya dah systematic. So you need to do by your own and you buat jadual you sendiri. Okay, formulating research problem, conceptualizing research design, your research strategy, what you want to do along the way from semester 4 to semester 6. Okay, and then constructing instrument for data collection, you need to think
how do you want to collect your data, and then you need to think who is the sample, who you want to select as a sample from the total population, and then as you have all the data, and then you need to do the analysis and you start nanti sekejap. Selecting the sample, this is a post okay, and then you buat writing research proposal pada step kelima, and then barulah you distribute the questionnaire untuk dapatkan data. Daripada data tu, you processing data tu sebenarnya adalah analisis data dan discussion. Okay, and then the last one is the writing and the research report. Okay, nampak tak step 8 tu last sekali? Takkan kita nak tulis last sekali? Penulisan you sebenarnya, writing a research report bermula daripada step 1 lagi sebenarnya. Tetapi yang step 8 itu adalah finalize. Maksudnya at the end tu, maksudnya you dah ada dah chapter 1 to chapter 5. Bukan maksud you buat research problem tak tulis apa lagi. Lepas tu conceptual research design pun you tak tulis apa pun. Dia sama juga buat instrument, identify instrument, siapkan questionnaire, submit questionnaire kepada responden, you tak tulis apa? Tak betul lah. You daripada peringkat awal, formulating a research problem. Yes, you dah siap dah buat writing. You buat research proposal. Research proposal yang you akan prepare nanti akan menjadi your chapter 1. Akan menjadi your chapter 1. Jadi penulisan tu dah bermula. And then bila you nak buat on that questionnaire dan sebagainya, you need to do chapter 2, literature review. Kalau you tak buat literature review, you tak boleh develop questionnaire. Variables you apa semua ada dalam topik kedua ataupun chapter kedua. And then you start menghantar you punya questionnaire. You start menghantar questionnaire, you dah start menulis untuk step research you. Chapter 3. Nampak? Chapter 3 tu you dah start tulis dah. Jadi semasa you naik semester 5, semester 4 ni okey lah you buat proposal chapter 1. Masa you naik semester 5, pertengahan semester 5 you dah kena submit chapter 1, chapter 2, chapter 3. Okay? So penulisan itu dah wujud daripada awal lagi. Bukan maksudnya pada step yang ke-8. Okay? Dia cuma orang kata finalize kan ataupun kira touch up yang terakhir adalah pada step yang ke-8. Clear tak? Clear ya? Okay. Right, now we go one by one. Step 1A, reviewing the literature. Okay, essential yourself with the available body of knowledge in your area of interest, time consuming, okay, daunting, frustrating, however maybe also rewarding. Okay, so yang ini sebenarnya memang akan jadi satu orang kata benda berat. Yelah kalau tanya diri you pun kan, baca. Especially kalau you baca artikel. Okay, saya dah tempuh sama juga. Pertama you akan rasa mengantuk. Kenapa you mengantuk? That is a cabaran because you tak faham pun dia tulis apa. You baca artikel tu, you baca tajuk, introduction apa semua kan. Sekejap je you dah mengantuk. You dah start menguap. Okay, because you tak ada interest lah. You tak ada interest satu dan you tak faham dia tulis apa. Dan you sendiri tak tahu sebenarnya nak baca yang mana. Literature review kan saya dah bagi tahu minggu lepas. Okay, if you want to do your literature review, your writing in chapter 2, you need to tengok dekat dia punya previous finding tu dekat dia punya belakang tau. Jangan tengok dekat literature review artikel tu. If you macam ada saya tegur kan minggu lepas. Okay, you mention that your problem statement tu, you mention that one is from literature review daripada research tu. Tak boleh, you kena ambil dia punya data analisis dalam artikel tu. So di mana bahagian data analisis? Biasanya di bahagian belakang. Bila dia ada tulis data analisis, tajuk subtopik dia dan juga discussion. If you have the article right now in front of you, then you selak tengok. Okay? Research article. Research bukan conceptual article. Dia ada beza kat situ. Saya dah pernah terangkan pun. Macam mana nak membezakan conceptual article, jenis conceptual dan juga jenis artikel research. Okay, untuk you nak develop you punya problem statement in your literature review ni, from your proposal, you need to read from this type of research. Dia panggil research paper. Research article ataupun research paper, bukan conceptual. Apa beza conceptual dengan research?
Apa beza dia? Amir Adam, apa beza research article dengan conceptual article? Amir Adam? Ya doktor. Ya. Yes. Macam mana nak membezakan conceptual paper dengan research paper ataupun research article ataupun conceptual article? Dia samalah, artikel dengan paper tu sama je. Maksudnya yang research paper ni dia macam dia ada data analisis. Macam dia buat research. So kita ambil daripada apa yang dia analisis dalam artikel tu. Kalau conceptual, tak ada data. So beza dia itu sahaja. Kalaulah sebenarnya kadang-kadang you buka jurnal, dia ada tulis, biasanya jurnal ni dia jarang minta paper yang conceptual. Jurnal, artikel biasanya research paper. Okay, maksudnya ada data. Okay, ada data collection. Bila ada data collection, dia akan buat data analysis. Bila ada data analysis, dia akan present data tersebut dalam bentuk frekuensi ke, yang bentuk percentage ke, diagram ke, dalam bentuk table ke, dalam bentuk pie chart ke, bar chart ke, kan. So itu adalah disebut sebagai research paper, dan dia ada bahagian selepas dia tunjuk data tu dia ada discussion, okay. Itu adalah research paper. So if you want to do your research problem ataupun problem statement, you must refer to research paper. Okay, research paper dan current ataupun latest research paper, bukan yang tahun 2010 punya, bukan yang tahun 2015 punya, tu dah lama. Kalau boleh yang paling hampir dengan current year, masa sekarang kita 2022 nak masuk 2022, you next sem maybe dah masuk 2022. Jadi kalau boleh dapat artikel, research article yang 2020 atau 2021. Itu yang lebih sesuai untuk you ambil dan gunakan sebagai evidence untuk you punya problem statement. Faham? Okay, so yang inilah. Tapi apabila you membuat step 1A ni, kalau reviewing the literature for chapter 2. Okay, ingat for chapter 2 literature review yang you nak kena buat dalam assignment 2 ni, tak kisah conceptual paper atau research paper. Ingat beza dia tu tadi. Okay. Saya kata apa? Saya ulang lagi sekali. Untuk problem statement, mesti research paper yang latest to support your problem statement. However, if you do your literature review, you can use conceptual paper and research paper. Boleh dua-dua. Okay. Clear tak yang tu? Faham beza dia? Boleh ingat if you want to do the proposal for the next semester? Boleh ingat? Boleh kan? Okay. Alright. Kalau tak ingat nanti boleh tanya saya balik. Tanya saya semula pada awal semester part 4. Confirm balik dengan saya pun boleh, tak ada masalah. Alright, now research process, step 1B, formulating the research problem and the problem statement. Okay, what is definition? Yang ini pun sepatutnya you dah tahu dah. Clear, precise and succinct. Apa dia punya pronunciation betul ke tak betul saya pun tak sure lah. Brief, concise. Okay. Statement of the question or issues that is to be investigated with the goal of finding an answer or solution. Okay, so yang ini dia punya problem, maksudnya gap ke whatever that you found, issues yang hasil pembacaan you tu, and then you nampak di situ ada problem dia. And then bila ada problem, you rasa this is your opportunity to do this research. Sebab itulah bila dalam problem statement you, dia mesti berakhir dengan perkataan apa yang saya bagi tahu. Therefore, this research significantly to
answer ataupun to overcome the stated problem di atas lah, contoh macam tu. Ataupun you mention terus problem tu. Ayat problem statement mesti tutup dengan yang itu untuk menunjukkan adanya gap dan you perlu lakukan research ini. Ya? Yeah? Okay, so dia maksud dia lah. Then step 1B, ni 1B, ni maksudnya step 1B, this one mana 1A, 1B, formulatory research problem, dia di sini dia pakai 1, 2, 3. Okay, ni kira A, B, C dan D, ada 4 So sekarang ni kita pergi kepada 1B ataupun yang kedua dalam formulating research problem bagi step 1. Okay, first and most important step of the research process, yes. Okay, even kalau you tak ada topik pun, you kena ada problem dulu. Lepas problem tu baru you develop you punya topik. Baru you create you punya topik. This is the most important step of the research process. Tak ada problem, tak ada research. Okay, ingat tu. No problem, no research. If you found the problem, then there is a research for you. Okay? If it's well formulated, you can expect a good study to follow. Betul. Ya, kalau you memang tajuk you memang menarik and then memang cantik, problem pun clear, and then you tak ada masalah untuk you develop aims, you can easily develop you punya research objective. So kalau you dah buat kan, you ada tajuk, lepas tu you baru nak cari problem, lepas tu you fikir apa pula aim ni, apa dia punya objektif pula. Dia jadi susah. So bila susah, maksudnya daripada step awal ini, you tak nampak. Tak clear. Okay. Kalau you rasa sekarang ni, you tanya diri sendiri, you buat, senang aja ni, tak susah pun. Senang je develop aim, senang je dapat objektif. Okay, so maksudnya dia dah nampak kepada you punya a good process. Okay. Sources of research problem, ini dia kategori-kategori problems lah. Okay, not necessarily that you need to hafal this one, no. Ada yang masalah disebabkan oleh manusia, ada masalah yang mungkin disebabkan oleh sumber daripada masalah semasa. Ada yang disebabkan oleh dia punya proses ke, program ke, kan. Ada juga yang disebabkan oleh fenomena. Okay, fenomena. Fenomena ni lebih pada sekarang lah. Macam kata kita buat kajian tentang post-pandemic, construction industry, construction projects, commitments for post-pandemic, contoh so that is a phenomena, based on the phenomena dengan situation sekarang. So apa kontraktor kena buat untuk dia nak overcome balik dengan keadaan yang sebelum ini dengan MCO beberapa kali. So itu based on phenomena. Okay, so ni masalah, problem, based on problem, kontraktor menghadapi masalah berkaitan dengan payment yang lambat. So that is a problem. Okay, jadi program, contohnya program. Okay, kita nak masuk projek tetapi terpaksa menggunakan IBS. Walhal kita tak ada lagi IBS expertise dan sebagainya. The program, based on program. People. Okay. So people ni katakan due of the the productivity of certain organisation ataupun productivity in construction, okay, according to that motivation, the motivation given by the developer, contoh. So that is a people. Okay, ini adalah dia punya research yang berkaitan dengan problem. Okay, next, can be expressed by, ni nombor 4 pula tadi, nombor 1, okay, dia gunakan 1, 2, 3, okay. Can be expressed by indicating a gap. Gap tadilah, gap yang saya cakap tadi, kalau issue then you kena buat. Okay, apa maksud gap ni yang sebenarnya? Siapa yang tahu? Ke semua tak tahu apa tu gap? Biasa dengar tak? Research gap. Research gap. Sedengar tak research gap? Tak biasa doktor. Okay, tak biasa. Research gap saya bagi senario yang paling mudah. Okay, you study berkaitan dengan saya bagi perkara yang post pandemic sekarang. Post pandemic ni banyak ke sikit you rasa? Topik-topik yang berkaitan dengan post pandemic. Banyak. Banyak lagi sebenarnya post pandemic, because kita baru nak habis ni, belum habis lagi pandemic tapi orang dah sebut post pandemic. Jadi research sekarang ni orang duk nampak gap ni kat situ. Tak banyak lagi orang buat pasal kita tak habis lagi pun COVID ni, tapi masih lagi orang gunakan post pandemic. Jadi orang
pulun lah setakat ini. Itulah dia punya gap. Maksudnya kurang orang mengkaji tentang post pandemic situation. Jadi semua pakat pulun buat. Lately ni you akan dengar banyak. And after 2 or 3 years, no more gap related to the post pandemic because you dah have a lot of research about that. Itulah gap. Itulah research gap. Faham? Okay. So you need to read a lot of the article to identify the research gap. Itu disebut research gap tu. Ya. Ada banyak dah. Ataupun you need to prepare your table. Kalau you sekarang you masuk assignment number 2, you need to prepare table tu kan. So daripada table tu you akan nampak gap dia. Kalau you buat area construction economics, you akan nampak gap. Apa yang sebenarnya orang tak study lagi pasal construction economics. So you ambil artikel 10 tahun dulu sampailah ke tahun 2010 sehingga 2020. You kumpulkan all the article related to construction economics. So you tengok, you buat dalam table. Okay, CA ni kaji tentang apa pasal construction economics. CB ni kaji tentang apa. Sampailah 10 tahun tu punya banyak. And then you tengok, you tick. Oh, sebenarnya orang tak study lagi dari segi aspek of kalau construction economics, cash flow. Contoh cash flow. Oh, tak ramai orang study cash flow untuk subcontractors. Kebanyakannya cash flow untuk main contractors. So itulah gapnya. So you pun kata, oh why not that? Aku try study tentang cash flow untuk subcontractors because tak banyak study lagi. Itulah research gapnya. I want to orang kata masuk sikit lah contribution untuk kurangkan gap tadi. Faham? Faham ke tak sekarang ni apa maksud research gap tu? Susahnya nak jawab. Faham. Faham ya? Okay, and then raising the question, continuing a previously developed line of inquiry. Okay, yang ni tak ada apalah, you kena bertanya lah apabila dia ada persoalan di situ, ada masalah di situ, ada gap di situ, and then you bertanya. Perlu tak saya melaksanakan kajian ni? Perlu tak saya lakukan untuk saya membantu menyelesaikan masalah ini? So that means dalam bentuk bertanya. What? Wow. What? Why? How? Tengok wow, why dengan how dah jadi wow dah. Okay. And then counter claiming, disagreeing with or accepting approach. This one, based on the literature review sebenarnya kalau kita sebut review, okay, you kena argue. Bila review tu you kena argue. Dalam you punya penulisan bukan copy paste. Ambil je daripada artikel, copy paste masuk. Tak, you kena argue. Argue tu maksudnya based on the previous study, we found, this study found that most of the article, most of the researcher blah 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 blah. So that is that yang you kena claim disagreeing ataupun apa setuju ataupun tak setuju lah kepada yang ada sekarang. Okay, research yang sedia ada. Next. Okay, yang saya pernah ada. Okay, consideration sudah terlajak express this one. Consideration of the research problem. Okay, first based on your interest. Tepuk dada tanya selera. Ni bahasa yang orang kata senang faham. Tepuk dada tanya selera. You rasa you boleh buat ke tak? Kalau you punya pemahaman you tidak tinggi terhadap procurement, then you want to do, you pun tak minat pun sebenarnya procurement ni memang out of, tapi you dipaksa buat pasal procurement, memang akan jadi satu masalah pada masa akan datang. But you tak ada interest. You baca pun lagi lah, you tengok Allah nyampah aku tengok pasal procurement ni dah lah aku meluat dengan procurement, suruh buat pula pasal procurement. So be careful. Be careful when you propose your topic. Okay? Because once you propose the topic and then you will face the viva. The viva means you akan ada panel dekat depan akan berbincang dengan you topik yang you suggest. If you don't interest to that procurement, and then the panel will ask you, ataupun improve your suggestion. Dia tak akan kata, oh you tak minat interest you tak minat apa procurement okay tak apalah kita tukar tajuk yang you minat. Tak boleh. Once you propose, itulah dia tajuk yang akan ditambah baik. Jadi hati-hati daripada peringkat sekarang you dah kena tanya you minat ke arah mana, your interest. Okay. Magnitude and then measurement of the concept. If you are using concept, kalau ada konsep lah, kalau tak ada tak apa. This one is a very technical lah, tak perlu sangat
Yang pentingnya you ada interest and then you follow that how to develop the research problem. Expertise, okay, adequate level of expertise because you need to do most of the work by yourself. Betul lah. Kan maksudnya taklah orang kata pakar, kau punya pakar, tak. That means you tahu step by step, you tahu apa sebenarnya. Kalau you nak buat pasal motivation, you minat motivation, then you know what you want to search related to the motivation. Teori-teori yang berkaitan, okay. So dia ada di situ sebagai level of expertise. Relevance topik dengan you. Okay, the relevant ni dia berkait lah. Kalau katakan you buat QS, so kalau boleh kait dengan QS. Contoh memanglah procurement you tak minat, tapi construction economics you minat kan, costing dan sebagainya, BIM, dia ada kaitan dengan relate to the QS. Okay, and then availability of data yang tadilah kalau mudah dapat ke tidak, and then ethical issue, especially if info is sensitive and confidential. Okay, so ethical issue ni dia ada satu masalah dia paling besar menghadapi, you kena dapat sekarang sebab ada certain, contoh macam you buat pasal cost. Okay, you minat cost, sangat minat cost, tapi apabila you nak collect data, you pun pergi minta, rupanya dia kata tak boleh lah, confidential, kami tak boleh bagi, kami tak boleh release kami punya cost kepada semua, kepada siapa-siapa. You akan menghadapi masalah yang sangat besar, alamatnya fail lah. You tak ada data dah kat situ. Sebab dia pun tak bagi. Sebab itulah daripada awal-awal masa you nak provide tajuk tu, you kena ensure betul-betul dah ada supervisor, discuss dengan supervisor, agak-agak ni saya boleh dapat tak kalau saya buat cost. Berkaitan dengan cost, saya boleh dapat tak data ni daripada company. Apa pendapat, apa nama puan? Contoh dia tanya macam tu kan. So dia kata okay, kalau data macam ni memang sangat confidential lah. If you want to know about the cost of the program, apa something yang berkaitan dengan politik ke apa kan. So why not that you change sikit supaya data tu you boleh dapat. That is the importance of the supervisor. Okay, so you minat cost tapi kena ada discussion supaya at the end tu bila you pergi collect data memang you boleh dapat. Itulah dia ethical issue tu tadi. Yang you kena masukkan sebenarnya kan. You kena nyatakan adakah dia sensitif ataupun tidak. Kalau dia tak confidential, you boleh dapat. Sebab tu daripada sekarang, you develop topik ataupun you propose topik yang general punya data. Senang. You nak ambil motivation, you nak kaji tentang management, you nak kaji tentang motivation, effectiveness of leadership. Tak ada masalah yang itu. Memang siapa-siapa pun boleh provide. Tapi kalau dari segi cost, nanti kena tengok. Kadang-kadang ada yang bagi, ada yang tak bagi. About tender, kan kadang-kadang kan harga tender. Okay, ada yang berkaitan dengan macam saya kata contoh macam apa, yang whistleblowing. Minggu lepas yang saya cerita pasal whistleblowing, tajuk 2 minggu lepas kan. Whistleblowing tu kalau you buat pasal orangnya tu memang payah nak dapat lah. Dia tak ada dia nak mengaku. Dia pun takut jadi whistleblower, nak kena cerita pula dekat you dia adalah whistleblower. Kan? Tak boleh, tapi boleh buat, tapi ubah, twist kepada perkara yang mudah untuk you dapatkan. So ini adalah ethical issue. Then step 1C, identifying variables. Okay, the concept that can be measured, variables, independent variables, dependent variables and extraneous atau moderator variables. So what is a variable? Variables ni senang je. Kalau katakan you cari challenges faced by the contractor regarding atau towards payment delay. Okay, delay of payment. Apa independent variables, apa dependent variables? Challenges dia tu lah. The challenges tu adalah dia punya variable, cuma you kena tengok yang mana independent, yang mana dependent. Okay, nanti kita tengok contoh dia ada. Then dia in between independent dengan dependent akan ada moderator variables tu. Okay, so kita tengok contoh. Ini dia. Okay, so ni dia bagi contoh kajian tentang dependent variables. Kita mendapat kanser disebabkan oleh disebabkan oleh kita seorang yang suka merokok. Punca dia adalah smoking habit. Okay, satu hari sampai 5 kotak. Contoh. Okay, so it's easy for someone to get cancer. So this is dependent variables, penyakit dan disebabkan oleh bergantung kepada habit of smoking. Cara merokok lah. Dan in between that one, okay, independent variable dengan dependent variables, okay, dia ada di punca-punca ni. Mungkin disebabkan oleh umur seseorang.
Mungkin dia dah duduk berpuluh tahun dah hisap rokok, sehari 10 batang, sehari 10 kotak, contoh. Okay, sehari 10 kotak. And then kalau dikira dengan umurnya sekarang dah 50 tahun, dia memanglah akan so salah satu punca dia lah. Okay, and then extent of smoking, duration of smoking, daily exercise dan sebagainya, ini adalah in between independent variables dan juga berpunca kepada, menyebabkan kepada dependent variables. Faham? Okay, nanti you akan jumpalah benda ni. Right, next. Constructing hypothesis. Okay, untuk you punya level hypothesis ni biasanya kalau you tengok paper, you akan jumpa ada yang tulis H1, H2, H3. Pernah jumpa tak? Hypothesis 1, hypothesis 2. Hypothesis ni sebenarnya andaian awal. Andaian awal. Okay, so contoh hypothesis yang ini dia tak bagi contoh kat sini kan? Okay, saya bagi contoh yang kat sini. Punca kanser adalah disebabkan oleh habit smoking yang terlalu punca hipotesis yang pertama, punca kanser adalah bagi lelaki yang berumur 50 tahun ke atas. Contoh, punca utama 50 tahun ke atas yang memang kaki merokok lah. Ni adalah you punya hipotesis yang pertama. Jadi you pun buat kajian, adakah betul orang yang berumur 50 tahun ini lebih terdedah untuk mendapat kanser daripada compare dengan yang muda 20-30 tahun. Contoh, itu hipotesis. You membuat andaian awalan. So you pun buat kajian, betul tak, tengok finding data nanti betul tak you punya hipotesis 1, sama ada negatif ataupun positif. Okay, right. Okay, arise from the hunches that are tested through a study. Yang ni tadi saya cakap tadi lah, you kena dapat data dulu barulah you boleh tahu you punya hipotesis tu okey ke tak okey. Importance, bring direction. Dia maksudnya you ada hala tuju dia. Research you tadi ada hala tuju. You nak tengok yang 50 tahun dengan yang 30 tahun. Adakah betul kanser itu lebih tertumpu kepada yang berumur 50 tahun? Contoh. And then function tells you what specific aspect of research problem to investigate, what data to collect and not to collect. Okay, enhance objective in your study and conclude what is a true or false. Macam saya kata tadi, negative or positive. Faham? Sunyi sepi, krik. Bila saya tanya faham tu, at least balas lah seorang dua. Faham. Takut mic tu rosak ke? Faham. Okay, Fitri tak boleh buka mic Sound tak boleh buka ya? Adahai. Comel je bunyi. Okay, 2A. Research design. Okay, so research design merupakan apa? Perancangan, plan, structure, strategy to the investigation based on your research problem tadi. Betul rokok membahayakan kesihatan. Betul Fitri? Fitri tak merokok senyap, tak nak mengaku. Tak doktor, bagus. Alhamdulillah. Proud mom and dad. Okay, next is include an outline of what researcher will do from writing hypothesis and their operational implication. Okay, soalannya, you tak tanya saya pun soalan. Untuk semester kami ni, level kami undergraduate ni, perlu ada hypothesis tak doktor? Tak ada pun soalan yang saya tanya. Perlu ada ke tak ada? Tak. Nur Suhada jawab. Nur Suhada. Tak kot. Takut. Kenapa takut? Okay, tak apalah, lambat nak jawab. Okay, hypothesis untuk you punya degree, untuk undergraduate level, okay, even you buat kuantitatif, biasanya hypothesis ni untuk yang kuantitatif. You can do. If you want to do, you can do. But the hypothesis ini, kalau ada hypothesis, you need to show the answer. Discussion tu pun kena tunjuk the answer dia sampai dia kata menjawab kepada hypothesis. To be save your time,
Don't develop any hypothesis. Just through the develop je the questionnaire, dia pun jawab questionnaire, you just analisa data daripada questionnaire itu saja. If you have the hypothesis, you need to discuss about the hypothesis to get the answer. That is a big problem. That's why bila pergi kepada level di master, bukan degree level master ataupun PhD, then you need to have a hypothesis. Itu kalau boleh memang wajib lah kena ada. Tapi untuk you punya undergraduate level, because of time constraint dan sebagainya, dan you barulah menjinakkan diri dengan research, jadi tak perlu ada hypothesis pun. Okay, identify the variables and independent variables atau dependent variables tadi, just do it, the questionnaire. Clear? Lain kali tanya saya, jangan tak tanya. Nanti kena buat pula kan. Buat tak salah, boleh. Bukan saya kata tak boleh buat, boleh buat. Kalau you rasa you memang suka hypothesis, you buat hypothesis, tapi make sure that your analisa data tu tadi, your discussion berbincang tentang hypothesis tu tadi. Yeah. Okay, so type of study design, cross-sectional studies. Okay, ni dia bagi contoh, lagi mudah faham. Before and after studies ataupun longitudinal studies. Okay, jangka masa panjang lah. Okay, so yang cross-sectional studies, biasa the reason for absenteeism among UiTM Perak students. Okay, ni dipanggil cross-sectional. Kalau before and after, the effect. Okay, the effect of an advertisement on the sale of product. Contoh, dia maksudnya selepas berlakunya perkara itu, barulah you study benda tu. You nak tahu apa kesan dia, apa impactnya. Okay, and then jangka masa panjang punya study to determine the pattern of change in relation to time. Example, the proportion of the people adopting a program in relation to time. Okay, maksudnya ada certain dia ambil program, kalau dari segi 2 tahun apa kesan dia. Kalau dia ambil 3 tahun apa jadi. Ini contoh yang dia bagi. So ini disebut sebagai longitudinal studies. Sebut pun panjang. Okay, study yang jangka masa panjang yang mana you boleh identify the pattern. Okay. Right. So you punya biasalah yang inilah, yang A ni. Ataupun A ataupun B. Okay, A ataupun B. Biasa tajuk you kalau ada impact. Impact of apa-apa je lah yang you nak buat kan. So dia lebih kepada before and after study types design. Okay, selecting a method of data collection, observation, interviewing, questionnaire and documents. This is actually dia pecahkan kepada kuantitatif and kualitatif. Okay, biasanya A ni lebih kepada qualitative style observation. But boleh buat kuantitatif if you want to do the observation, boleh tak salah, boleh buat. Ya, tapi mostly kalau buat observation ni adalah kepada kualitatif. You observe. Okay, ingat tak minggu lepas yang saya kata participant observation, non-participant observation. What is the difference? What's the difference for these two type of observation? Kanish Hanzet, tahu tak apa beza dia? Lupa tu. Lupa? Itulah pasalnya baru 2 minggu saya cakap. Ni nak bayangkan nak habiskan 1 semester ni kan. Minggu sem depan nak start buat proposal. Okay, look Manul. Saya pun lupa doktor. Allahuakbar. Beza apa doktor? Antara apa ni? Okay, so jangan lupa lepas ini observation ada 2. Satu you observe from far. From far. Maksudnya you duduk jauh you tengok. Kalau you nak tengok defect. Okay, you nak tengok defect. Okay, you tengok defect. You ambil gambar bangunan, defect dia kat mana. You observe. But as a participant observation, you become a part of that. Yang satu lagi contoh macam kita nak buat macam apa penagih kita pergi join ni tapi itulah dengan participant observation. You become a part of your data. Sebab you nak rasa sebenarnya barulah you boleh cerita. Tu yang dia sebenarnya lebih kepada kualitatif.
Macam sekarang you nak buat, you nak observe tentang apa nama pelajar-pelajar studio base. You non-studio base, kan? You perhati je tengok, you perhati non-participant observation, you tengok time mereka kerja macam mana, pelajar-pelajar apa studio ni kan. Tapi you dapat tu dia panggil non-participant, tapi you nak rasa, you nak feel sebab you nak berceritakan ni macam mana sebenarnya untuk nak jadi seorang student yang jenis studio base ni. You pun pergi duduk dengan dia, hidup dengan dia, tengok cara dia buat kerja macam dia. You masuk studio, okay, sebab ni nak collect data semata-mata, and then you can feel that one. And then you know what is actually the studio based students. Itulah dia panggil participant observation. Dan rather than you party je daripada pukul 1 sampai pukul 5 pagi tak tidur, duk buat kerja kan. You tengok je dari jauh. You catat. Oh, lepas tu dia berak sekejap, berak pula keluar. Dia pergi minum. Okay, dia pergi makan. Lepas tu dia pergi cari benda. Lepas tu dia pergi smoking. Contoh kan. So you catat. Itu adalah non-participant observation. Faham beza dia? Okay. So ni most of that yang sesuai adalah kualitatif. Tapi you boleh buat. If you kuantitatif, you can do observation. Tak ada masalah. Tapi yang sesuai adalah non-participant observation lah. Because apa, you can catat. Contohnya you tengok non-participant observation, you tengok dari segi masa dia. Perjalanan masa seorang pelajar studio base. Okay. So you tengok daripada awal dia bangun. Okay, you catat lah masa pukul 8 ni dia bangun mandi. Pukul 9 dia termenung. You catat. You catat yang itu adalah lebih sesuai. If you discuss tu nanti dalam bentuk kuantitatif pun boleh. Itu saya kata tadi Tapi yang saya letak di sini kualitatif is the most suitable. The most suitable. Alright, the next one interviewing. Maksudnya you interview. Okay, structured, semi-structured and unstructured interview. Yang ini adalah question dia. Okay. Yang disebutnya yang di belakang ni adalah question. Okay, dia tak sebut questionnaire dia sebut question je. Questionnaire lain question untuk you interview. So interview contohnya apakah peranan Encik dalam menangani masalah yang timbul dalam company ini. Itu soalan. Dia bukan questionnaire lain. Soalan ini dan interview ini sesuai untuk samalah juga yang macam di atas itu. Kualitatif. Okay. Jadi kualitatif. Jadi interviewing. Okay, saya nak tanya you ni. Kalau you jawab betul, alhamdulillah. Kalau jawab salah pun, alhamdulillah saya perbetulkan nanti. Okay, interviewing. So saya nak tanya, you ada questionnaire. You dah siap questionnaire you, adalah 50 soalan. Okay, and then you pergi bawa soalan itu, you pergi jumpa dengan orang tu, you duduk depan dia, you pun baca soalan yang you ada, you pun sembang sambil-sambil bersembang dengan dia. Adakah itu dipanggil interview? Tak. Okay, Iman Daniel cakap tak. Yang lain? Ya. Nur Janatul kata ya. Nasrin pun kata ya. Habis, itu je. Yang lain terkecuali? Ya. Ya. Jawapannya tidak. Bukan. Tengok Fitri cover. Tidak. 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 Bukan. Kalau you ada questionnaire and then you pergi jumpa dia sebab you nak dapatkan jawapan terus dari dia. You baca lah 50 soalan tu, you tick. Itu bukan interview. Itu adalah kaedah yang you gunakan untuk dapatkan jawapan, bukan interview. Kaedah you adalah kaedah yang untuk membantu you dalam questionnaire tadi. Ingat interview ni you memang guna data tu. Okay? Dia punya cakap, dia interview ni macam you prepare soalan macam saya cakap tadi. Apakah peranan anda dalam menangani masalah ini? Dia pun bercakap depan you sampai 5 jam. You pun tekan tape, dengar je. Tu ambil apa yang dia cakap 5 jam tadi, you balik, you transcribe, you analyse dia punya cakap tu tadi. Okay, keluarkan apa perkataan. Katakan dia bercakap pasal pentadbiran.
So ada 10 patah perkataan pentadbiran, you keluarkan. Ada dia bercakap berkaitan dengan keras kepala, staff keras kepala sebagainya kan. So you keluarkan. Yang itu barulah interview. Dan you buat appointment dengan dia. Okay, masa 1 jam, 2 jam, 3 jam. Okay, itu baru interview. Macam yang saya kata tadi, you buat questionnaire, you ada questionnaire, you pergi jumpa dia, you baca soalan, you tolong tick. Itu bukan interview. Itu hanya proses untuk membantu you mendapatkan jawapan questionnaire tadi. Ingat ya beza? Jadi sekarang ni saya mencadangkan you punya ni, all of you menjurus kepada yang C tadi, questionnaire. Yang ini adalah memang totally sesuai untuk kuantitatif. Di mana you akan produce data dalam bentuk descriptive analysis, graph, percentage, ranking. Okay, faham? Ya. So interview dengan you pinjam dia punya proses itu bukan dipanggil interview. You adalah questionnaire. Yang ini nama dia survey approach. Questionnaire ialah survey approach ataupun survey method. Okay, documentation. Okay, documentation sesuai untuk kualitatif and kuantitatif. Okay. Alright. So documentation ini adalah based on selalunya bersesuaian untuk kajian kalau you mengkaji tentang polisi-polisi bagi developers. Contoh, you nak mengkaji tentang polisi-polisi bagi semua developers in Selangor. Contoh. So you pergi dekat company developer pertama, developer kedua, developer ketiga ataupun you ambil daripada Google kalau mereka publishkan benda tu, mereka publishkan polisi tu you ambil. And then you study setiap satu polisi tu, polisi daripada developer A, polisi daripada developer B, itu dipanggil documentation analysis. Faham? Okay. Faham. Alright. So tu saya bagi yang mudah dulu ya. Sama juga dengan kajian tentang sejarah bangunan. Okay, you mengkaji tentang sejarah bangunan ataupun sejarah masjid di Perak. So you cari semua dia punya drawing. You nak tengok macam mana pembahagian space of the masjid. Ya, sejarah masjid apa lama. You tengok situ, itu dipanggil documentation analysis because you refer to the drawing, maksudnya existing drawing of the masjid. Masjid lama, contoh itu adalah documentation juga. The next one, okay, collecting data using attitudinal scales. Okay, ada 3 di sini disebut sebagai Likert scale, Thurstone scale, another one Guttman scale. Okay, bezanya ialah biasanya you punya menggunakan Likert scale. Normally pelajar akan guna Likert scale. So Likert scale macam ni lah contoh ya. Academic detailing is useful form of education that align providers prescribing behavior with evidence-based practice. So participant boleh tanda yang mana. Kalau dia rasa memang dia akan tandakan strongly agree. Ini disebut Likert scale. Kalau dia punya setakat I'm not a strongly agree, I just agree je. Dia akan tandakan agree. Okay. So contoh yang lebih mudah. Faktor macam saya bagi tahu dulu ya, punca ketidakhadiran pelajar ke kelas adalah disebabkan oleh karakter pensyarah yang tidak menarik. Contoh tidak menarik. So takat mana you bersetuju? You sebagai student you pun tanda.
strongly disagree because you rasa you tidak hadir ni sebabkan diri you sendiri memang tak minat dengan subjek tu. So you tanda strongly disagree. Tapi ada juga certain daripada 25 ni memang ada yang kata memang pun tak suka betul dia ni, tak menarik langsung. So dia akan letak strongly agree. Masing-masing ada pendapat masing-masing. This is we call as a Likert skill. Okay. So agree ni maksudnya bukan semua orang pakai agree tak. You boleh pakai satisfied, satisfied ataupun dia panggil, ada banyak lah dia punya jenis-jenis skill ni. Okay, agree boleh, satisfaction boleh, apa lagi banyak lah. Kalau you google untuk yang jenis Likert skill ni dia akan keluar macam-macam. Understand pun boleh, strongly understand, understand, not understand. Strongly not understand pun boleh. That one considered sebagai Likert skill. Depends kepada apa yang you nak dalam you punya kajian. Apa yang you nak tahu sebenarnya. Okay, faham? The next one, Enterstone skill ini dia jenis you scalekan by number. Macam you cakap lah, okay, apa nama kawan saya dia menyanyi, suara dia memang sedap lah. Cuba you dengar tengok, okay you pun dengar. Lepas tu dia cakap, boleh lah, 8 je lah. Suara I lagi sedap, 10. Contoh. Itu adalah dikategori sebagai Enterstone skill. You ratekan dia dalam bentuk numbering. Level of numbering. You can be sampai banyak lah, tapi lagi banyak data you kena buat. Asasnya buat 1 sampai 10 saja. Dia tak perlu banyak-banyak. Macam yang ni contoh dia bagi sampai 11. Adalah dia punya justifikasi kenapa dia gunakan sampai 11. You pun boleh juga letak sampai 5 cukup lah. Tak nak banyak-banyak. Boleh, tak ada masalah. Tapi normally orang rate kan sampai 10 kan. Biasa orang tanya. Kau rate between, my voice is between 1 to 10. You pun cakap, okay lah, boleh lah 8. Okay, boleh lah. Tak sedap langsung. 2 je. Contoh. Okay, next is a Gutman skill. Yang ini dia prefer kepada specific answer. Specific answer, okay? Like playing video games. Your answer is yes or no. It's very specific. Dan dia not necessarily yes or no lah. Ada benda lain true, false. Pun boleh. Ini adalah kategori Gutman skill. Okay. Alright, establish the aims, lepas problem statement, the step apa semua tu, dan you can develop aims. Aims tu ingat ya, tak boleh ada dua verb. Ingat, satu verb sahaja untuk aim. Biasakan diri, wujudkan satu verb sahaja. Okay, verb tu maksudnya to assist. Tak ada and. To assist and support. Tak ada. To assist contractors. Cukup satu verb. Okay. To enhance. Okay, satu verb. To improve, satu verb. Dia tak ada to improve and enhance. Tak ada, tak boleh. Ingat, satu sahaja. Okay, so statement of what the research will attempt. Okay, this is based on the qualitative. What impact? Okay, impact can use as your aim. Okay, for the quantitative. And then a constraint do exist, yes. Hence, aims provide the identification. Okay, of the context of what is attempt. What do you want to do to solve the problem is your aim. Okay. Ada soalan so far? Ada soalan? Tak ada. Tak ada? Alright. Okay. Dan tadi aim, now objective. Objektif ni pun statement within strategic statement. Okay, translate the aim into coherent. Okay, ni tak ada apalah. Pun sama juga, if you develop, biasanya dia kait setiap objektif 1, objektif 2, objektif 3 mesti ada kaitan. Okay, mesti dia berkait. First katakan you mencari tentang challenges. Challenges ini apa yang dihadapi cabaran, mesti selepas ada cabaran dia mesti ada kesan dia. Impact, effect. Dia ada relate kat situ. Lepas cabaran, dia tempuh cabaran tu, apa yang dia punya kesan hasil daripada cabaran tu. Dan bila dia dah hadapi kesan tu, macam mana dia overcome perkara tersebut. Challenges tu. So nampak dia ada link in between objective 1, objective 2 and objective 3. So same as you, if you develop your objective, number 1, number 2 and number 3 tu mesti ada kaitan.
Jangan separate something isolate. A buat pasal cost, B buat pasal account, pasal apa nama planning, tiba-tiba je keluar planning. C tiba-tiba you keluarkan pasal contractor companies. Dia berbeza-beza, tak boleh. So dia mesti ada relationship between objective ya. Okay, to support aim lah especially to support aim. Consideration for most more research a good discipline resist to a single aim. Tu dia tadi. Macam saya cakap tadi, you punya undergraduate, 1 aim, 3 objektif itu adalah yang terbaik lah. 3 objektif tu ialah pertama punca dia, kesannya dan cara atasinya. Ini 3 you pegang ni, insyaAllah tak lari jauh, tak lari ke mana dah you punya objektif. Punca, kesan dan cara atasi. Itu keywordnya untuk you develop objektif. Okay, next topic literature review. Okay, yang proper referencing. Yang ni yang you masuk assignment sekarang lah, assignment ke-2. Okay, ini tak balik kepada yang tadi. Sama. Okay, dah habis. Kita break sekejap. Pukul 12.30 kita mula semula untuk saya sambung dengan literature review. Okay.